बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में एक कागजी रिश्ता है, लेकिन इस्लाम में इसको बहुत अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में बहुत मोहब्बत डाली है, और वो रिश्ता और कोई नहीं, अज़दवाजी रिश्ता है, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता है। इस रिश्ते को निभाने के लिए मर्द सोचते हैं कि शायद हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और औरतें सोचती हैं कि शायद हम ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नस्ली रिश्ता ना होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सरवाइव कर रहे होते हैं। पहले मर्द हजरात को देखा जाए, अगर तो मर्द जो है बाहर जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, बाहर लोगों की बातें भी सुन रहे होते हैं। जो मजदूर होता है, मजदूर काम कर रहा होता है, और वो अपने लिए नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और उसकी कफालत के लिए ही कर रहे होते हैं। जो भी बाहर काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों या घर फैमिली के लिए ही कर रहे होते हैं। फैमिली में इसके वालिदैन और अज़वाजी ज़िंदगी दोनों ही शामिल होते हैं, और दोनों के लिए ही वो पैसा कमा रहे होते हैं। एक तरफ इज़्ज़त का ख्याल रख रहे होते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, और काम पर होने के बावजूद इनका सारा ध्यान अपने बीवी और बच्चों पर लगा रहता है। वो सारा दिन मजदूरी करता है सिर्फ इसलिए कि इनकी बीवी और बच्चे आसाइश में रहें। इसके बरक्स अगर औरत को देखा जाए, 80% मर्द हजरात ये समझते हैं कि औरतें घर से सरवाइव नहीं कर रही होती और वो काम नहीं कर रही होती, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मर्द हजरात भी ये सुन ले कि जैसे मर्द हजरात बाहर काम पे लगे रहते हैं, ऐसे बीवियां भी घर में इसी तरह काम कर रही होती हैं। सारा दिन वो काम करती हैं, फिर जिनका जालिम ससुराल होता है वो उधर भी सरवाइव मुश्किल से कर रही होती हैं, बच्चों की तरबियत भी कर रही होती हैं, साथ घर को संभाल रही होती। औरत घर के कामों के साथ साथ बाकी सब कामों में भी मशगूल होती है, जिसमें शौहर के घर वालों का ख्याल रखना, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, बच्चों की हिफाजत, बच्चों की केयर, इसमें सब आ जाता है। इस ख्याल में वो पूरा दिन गुजारती है कि अभी शौहर आने वाला है। अज़दवाजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत डाली होती है कि इतना सब कुछ सरवाइव करने के बावजूद मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मर्द को अल्लाह ताला ने इस्लाम में बहुत अहमियत दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर किसी को दूसरा सजदा करने की इजाज़त होती तो वो उसका शौहर होता, तो शौहर को ऐसे ही नहीं इतनी अहमियत दी जाती। इस्लाम ने इसलिए इससे अहमियत दी है कि वो एक फैमिली को चला रहा होता है, वो सब, और वो अपने लिए सिर्फ मेहनत अपनी फैमिली को चलाने के लिए कर रहे होते हैं। घर में बैठकर औरतें फिर भी काम कर लेती हैं सारा दिन, लेकिन मर्द धूप में होते हैं और सख्त धूप में काम करते हैं, ठंडी रातों में बाहर काम करते हैं, इसलिए वो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों की आसाइश के लिए करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, निकाह एक सुन्नत है जिसकी वजह से मुसलमान बहुत सारे गुनाह करने से बच जाते हैं, और निकाह में बंधने के बाद मर्द और औरत इस रिश्ते को बखूबी निभाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से, कभी लड़ाई झगड़े से। इस्लाम ने कहा कि इसकी कुछ शराइत हैं, जिनमें से पहली शराइत ये है कि दूल्हा और दुल्हन से पहले पूछा जाए क्या वो शादी से राज़ी हैं। लोग ऐसे नहीं करते। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो दूल्हा और दुल्हन की रजामंदी शामिल नहीं करते, और उसकी वजह से ज़िंदगी भर उन्हें भुगतना पड़ता है। इसलिए आजकल के माशरे में हमें बड़ों और बुज़ुर्गों को चाहिए कि वो शादी से पहले एक दफ़ा अपनी औलाद से ये लाजमी पूछें कि वो इस रिश्ते से राज़ी हैं। मर्द को 4 शादियों का हक है, लेकिन इस सूरत में कि वो अपनी चारों बीवियों को यकसा आसाइश दे सके, सबका एक जैसा ख्याल रख सके। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है शादीशुदा ज़िंदगी किसके लिए मुश्किल है। अगर मर्दों के हिसाब से सोचा जाए तो वो सोचते हैं कि शादी के बाद हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, इन्हें बीवी बच्चों और सब का ख्याल रखना पड़ता है, और ड्यूटी देनी पड़ती है। घर अलग ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं और बाहर अलग ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं। वो इस तरह सोचते हैं कि हम ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं शादी के बाद, लेकिन फिर भी
مرد شادی کرتا ہے اور وہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اگر وہ چاہے تو باہر کسی اور عورت کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی آسائش کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچہ بھی کم کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ گھر لاتا ہے اور اسے تا حیات اپنی عورت سمجھ کر، عزت سمجھ کر گھر میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر عورت کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر وہ آتی ہے اپنے شوہر کے پاس، ادھر اس کو عزت کی، پیار کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب کچھ کھانا پینا اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عزت اور پیار کے لیے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مرد جب گھر آئے تو اس کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ میری بیوی نے سارا دن میرے بچوں کا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھا ہے، اس کے ساتھ آرام سے بات کی جائے، اس لیے اس کو، عورت کو آپ 2 لفظ پیار سے بول دیں، عورت بہت خوش ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے مد مقابل اگر عورت کو دیکھا جائے تو اس کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارا دن مرد باہر کام کرتا ہے اور وہ تھکا ہوا جب گھر آتا ہے تو اس کے لیے زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تیار ہونے کا حق بنتا ہے، تاکہ وہ آپ کو دیکھے، اور وہ جب گھر آتا ہے تو اس کے لیے زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تیار ہونے کا حق بنتا ہے، اور وہ تاکہ آپ کو دیکھے اور اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا پوری طرح خیال رکھے، ایمانداری کے ساتھ کام کرتی رہے، اس کو اگر یہ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا لیکن میاں بیوی کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، تو کتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں بہت محبت ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے تم کو جوڑیوں میں پیدا کیا ہے، جوڑیاں تو آسمان میں بنتی ہیں، تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ پیارے ویورز، میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میاں اور بیوی یعنی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر اس کے ساتھ کتنا سروائیو کرتا ہے، اور شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیوی اس کے لیے بہت سروائیو کرتی ہے۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھیں گے تبھی زندگی آسان ہوگی، زندگی میں مشکلات کم ہوں گی، تو شادی کے بعد دونوں کے لیے ایک جیسی مشکلیں اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کو سمجھ جائے کہ ایک دوسرے کا سہارا بن جائے، بیوی شوہر کو سمجھے اور شوہر بیوی کو سمجھے، تو ان دونوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی اور وہ خوشی خوشی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں لازمی۔